बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट के बारे में अमूमी राय ये है कि ये अल्फाज का ऐसा गोरख धंधा है जो आम आदमी को समझ नहीं आता। ये अदाद शुमार जो बयान किए जाते हैं या पेश किए जाते हैं, आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं होती। आम आदमी दो तीन चीज़ें जो बुनियादी चाहता है, वो चाहता ये है कि क्या मुल्क में कारोबार चलेगा, क्या बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, क्या महंगाई में कमी आएगी और क्या जो वसाइल हैं सरकारी वसाइल उसके लिए इस्तेमाल हो सकेंगे, यानी उनको सेहत की, तालीम की बुनियादी सहूलतें मिलेंगी या ये सारे वसाइल इशराफिया के लिए ही मुख्तस होंगे। मौजूदा बजट जो पेश किया गया 18,771 अरब रुपये का बजट है। इसका थोड़ा सा जायज़ा आपके सामने रखते हैं कि ये कितना अवामी है, कितना आम आदमी के लिए फ़ायदा मंद है और आम आदमी के लिए कितना ये नुकसानदेह बजट हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तो दावेदार हैं कि जनाब उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, वो एक बड़ा अवामी बजट उन्होंने पेश कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो ये बजट भी 8,226 रुपये खसारे का बजट है। यानी ये खसारा जो है अब पूरा होगा कर्ज़े लेकर, और कर्ज़े जब आप लेंगे तो आप कर्ज़ों पे फिर आपको सूद वापस करना पड़ेगा, और जिस कर्ज़ों की दलदल में पाकिस्तान कई सालों से जो है वो फंसा हुआ है उसमें मज़ीद फंसता चला जाएगा। क्योंकि इस बजट के अंदर भी 8,000 जो है रुपये 154 रुपये 8,154 अरब रुपये कर्ज़ों की मद में सिर्फ सूद हमने अदा करना है। यानी गोया कर्ज़े अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, लेकिन 8,000 रुपये सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जाएगा कर्ज़ों की सूद की मद में। यानी ये वजह है कि हम अपने बजट को, अपनी मुल्क की मईशत को पटड़ी पर चढ़ाने में आज तक कामयाब नहीं हो सके। हर हुकूमत दावेदार रही कि वो कर्ज़े नहीं लेगी, लेकिन कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई पिछले अगर 30-40 सालों की आप सियासत देखें तो जिसने कर्ज़े लेके मुल्क को न चलाया हो। और ये कर्ज़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं और कर्ज़े ऐसे बढ़ चुके हैं कि अब सूद की मद में इतने पैसे हमें अदा करने पड़ते हैं। फिर अगर देखा जाए इस बजट को मजमूई तौर पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें यह कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया गया है, जिसे सरकारी मुलाजमीन मुस्तरद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 7% इजाफा हमने क्या करना है, और कम अज़ कम जो उजरत है उसमें 10% इजाफा किया गया है। यानी अगर 40,000 रुपये पंजाब में किसी की तनख्वाह थी, अब 44,000 रुपये होगी। जो महंगाई बढ़ी है और जिस कदर चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, और बिजली की कीमतें, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, उसमें ये जो है वो इजाफा ना होने के बराबर है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जनाब ये बजट बड़ा तारीख़ी बजट है और हमने इसको एक मईशत की जो बेहतरी है उसकी जानब सफ़र का आगाज़ किया है। ये सफ़र का आगाज़ कैसा है, इसमें आप ज़रा देखिएगा कि तालीम के लिए 77 अरब रुपये, सेहत के लिए 25 अरब 10 करोड़ रुपये रखे गए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 17% इजाफा कर दिया गया। गोया 838 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इस पर भी बड़ी इस मुल्क के अंदर बहस होती है कि हमने लोगों को बेकारी बना दिया है, लोगों को हम 3-3, 5-5 हज़ार रुपये देते हैं। एक राय ये पाई जाती है कि इसमें से एक ख़ास रकम लोगों के लिए उनको ट्रेनिंग देने पर खर्च होनी चाहिए थी। एक ज़माने में ये भी बात की जाती थी जब एक कोई सियासी जमात हुकूमत में नहीं होती, ख़ास तौर पर अगर आज मुस्लिम लीग की बात की जाए तो मुस्लिम लीग जब हुकूमत में नहीं थी तो उस वक्त बड़े बुलंद बांग दावे किया करती थी कि जनाब इसमें से कम 100 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से, कि जो लोगों को दस्तकारी स्कूल बनाएंगे, हम लोगों को घरों में कारोबार के लिए ख़वातीन को कर्ज़े देंगे और ये बिला सूद कर्ज़े होंगे, बाद में ये कर्ज़े माफ़ भी कर दिए जाएंगे। लेकिन लोगों को एंगेज किया जाएगा कि वो कारोबार करें, ख़वातीन कारोबार करें, घरों में जो है वो कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए ताकि जो है वो लोग बजाय इसके कि बेकारी बनने के अपने पाँव पर खड़े हो सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी इस पे जो है वो राज़ी नहीं थी। पीपल्स पार्टी इसमें इजाफा चाहती थी और 17% इसमें अब इजाफा कर दिया गया। गोया ये सिलसिला जारी रहेगा और उसका जो पर्पज़ है ये होगा कि लोगों की बस इमदाद कर दी जाए, डायरेक्ट उनको माली सपोर्ट कर दी जाए, क्योंकि 11 करोड़ अफराद जो हैं पाकिस्तान में वो इस वक्त गुर्बत की सतह से नीचे हैं। गोया मुश्किलात ज़रूर हैं आम आदमी के लिए, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग जो होनी चाहिए थी वो हुकूमत की तरफ से इस बार भी देखने में नहीं आ रही। दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत दावेदार है कि उन्होंने जो है सैलरी वाले जो लोग जिनके बारे में अमूमी राय ये है कि इस मुल्क में तनख्वाहदार तबका ही टैक्स देता है, उन पर टैक्सों में कमी की है। लेकिन 22 लाख रुपए सालाना कमाने वाले तक जो है वो कोई रियायत नहीं है। इससे ऊपर जो लोग तनख्वाह कमाने वाले हैं, यानी गोया जो ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, उनको टैक्स में रियायत दी गई है। ये भी एक सवाल ये है कि अगर आप तनख्वाह में टैक्स में कोई रियायत देना चाहते हैं तो उन लोगों को जिनकी 22 लाख से कम तनख्वाह है उनको भी आप जो है उस रियायत में शामिल कर लेते और आप कोशिश करते अपने वसाइल बढ़ाने की। और वसाइल बढ़ाने के लिए जो एक वादा हर सियासी जमात करती रही है अपने मंशूर के अंदर, जिसमें कहा जाता रहा है कि जनाब जो है हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा
اور تمام اشرافیہ سے ٹیکس لے کے غریبوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ آیا ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ ٹیکس سے بچتی رہی ہے اور عام آدمی جو ہے جو خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ یہ ٹیکس دیتا رہا ہے. دوسری طرف اگر بات کی جائے تو ایک بہت بڑا مطالبہ تھا خاص طور پہ ہاؤسنگ سیکٹر کا جو ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس ملک میں تباہ و برباد ہو گیا. اس کے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے جو ہے اس سے جڑی ہوئی انڈسٹری خاص طور پہ اگر سیمنٹ انڈسٹری کی بات کی جائے, بجری, ریت, دیگر چیزوں کی بات کی جائے, لکڑی کا کاروبار کرنے والے, تو یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں جب ریل اسٹیٹ کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے. اس کو ریلیف ہلکا سا دینے کی کوشش کی گئی ہے. جائیداد کی خرید و فروخت پر جو ٹیکس ہے اس میں ہلکی سی کمی کی گئی ہے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے, اس کا بھی وعدہ جو ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ایم ایل پیپلز پارٹی بھی یہ دعویٰ کر چکی تھی کہ جناب جو قیمت ہے کسی بھی سرکاری یعنی گھر پلاٹ کی قیمت, کسی جائیداد کی قیمت جو ہے اس کے جو ریٹس ہیں ڈی سی ریٹس اور جو ایف بی آر ریٹ ہے اس میں جو فرق ہے وہ نہیں ہوگا, اس کو ختم کریں گے. لیکن اس بار بھی وہ ختم کرنے کا کوئی امکانات نظر نہیں آتے. گویا ایک اگر آپ کا 10 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے اس کا ڈی سی ریٹ جو 6 کروڑ روپے ہے تو آپ نے 6 کروڑ روپے کی ہی تحت جو ہے اس کا ٹیکس ادا کرنا ہے, اس کی رجسٹری کروانی ہے. تو گویا گورنمنٹ کو چونا لگانے کا یہ راستہ اپنی جگہ پر موجود ہے. پھر بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جس کا دعویٰ پچھلے دنوں جو ہے دعویٰ کیا بلکہ جس کو تسلیم کیا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہ ملک سے جو ہے 168 ارب ڈالر باہر چلے جاتے ہیں. یہ 168 ارب ڈالر اگر باہر جاتے ہیں تو پھر حکومت یا معیشت چل کیسے سکتی ہے. اور یہ بھی تجویز کئی بار دی گئی کہ تعلیم کے لیے یا کسی جو ہے علاج معالجے کے لیے جو پیسے باہر لے جانے کی اجازت کے علاوہ کچھ عرصے کے لیے یہ پیسے باہر جانے بند کر دیے جائیں. لیکن پاکستان سے جس طریقے سے پیسہ باہر جا رہا ہے اب اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے بلیک منی ہوتی ہے, لوگ نکال کے باہر لے جاتے ہیں, یہاں سے ٹیکس میں جو ہے وہ ہیرا پھیری کر کے پیسے بنائے جاتے ہیں اور یہ پیسے باہر بھیج دیے جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکس پیسہ ایسی طریقے سے باہر جاتا رہے گا تو پھر ملک کی اکانومی مضبوط کیسے ہوگی. پھر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہمارے یہاں اے ڈی پی کی بات کی جاتی ہے. اس بار بھی اے ڈی پی کے لیے جو پیسے مختص کیے گئے ہیں وہ 3675 ارب روپے ہیں. اب یہ 3675 ارب روپے مختص تو کیے گئے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے, لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کو ترجیحات مقرر کرنی چاہیے کہ کون سے منصوبے ناگزیر ہو چکے ہیں. مثلا کراچی میں جو ہے وہ پانی کے لیے جو ہے K4 کے لیے 10 ارب روپے شامل کیے گئے ہیں. یقینی بات ہے کراچی میں لوگوں کا پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ترجیحات بنانی پڑیں گی کہ جب تک آپ یہ ترجیحات نہیں بنائیں گے تو یہ پیسہ بھی جو ترقیاتی منصوبوں کی مد میں آپ رکھتے ہیں اس کو آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں ایک ماحول بن چکا ہے کہ اتنا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت چاہتی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک بڑے بڑے پروجیکٹس پیش کیے جائیں تاکہ اس میں سے کک بیکس جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو وہ منصوبے ماضی میں شروع کیے جاتے ہیں خاص طور پہ ان منصوبوں کی کوالٹی کے پہ بھی اعتراضات اٹھتے ہیں کہ جناب اس میں جو ہے خاص طور پہ اس کی کوالٹی کو پیش نظر اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ ایک مافیا ہے جو اس مافیا سارے اس چکر کے اندر موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے جو یہ ترقیاتی منصوبے کمپلیٹ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک چیز باقی بچ جاتی ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو خاص طور پہ دفاعی بجٹ کے حوالے سے 3000 روپے مختص کیے گئے ہیں اور یہ بھی خاص طور پہ اس لیے اس میں اضافہ کیا گیا کہ جو اس وقت خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے حالات ہیں, خطے کی جو صورتحال ہے, پھر ایڈوانسڈ جو اس وقت جنگیں جس صورتحال اختیار کر چکی ہیں خاص طور پہ فضائی جنگ کے حوالے سے میزائل پروگرام کے حوالے سے ایک ناگزیر ہو چکا ہے کہ پاکستان کا بجٹ دفاعی بجٹ اگر کمپیریزن کیا جائے ہندوستان کے دفاعی بجٹ کے ساتھ تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ہندوستان نے تو صرف 2 ارب ڈالر کے پچھلے دنوں جو ہے وہ ڈرونز کا آرڈرز دیا ہے کہ وہ ڈرونز جو منگوا رہے ہیں وہ 2 ارب ڈالر کے ہیں. تو گویا اس لحاظ سے پاکستان میں خاص طور پہ دفاعی بجٹ کے حوالے سے اس میں جو اضافہ ہے وہ اسی پیش نظر سے کیا گیا ہے کہ ملک کو مضبوط بنانے کے لیے, ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جو کیا جا سکتا ہے. ایک سوال سرکاری گاڑیوں کے اوپر ٹیکسز کے حوالے سے کہ جو ہائبرڈ گاڑیاں ہیں خاص طور پہ الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان میں جو ٹیکسز جو ریلیف دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے 2 کروڑ روپے سے اوپر جو لوگ ہوں گے ان کو ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا, 2 کروڑ روپے سے نچلی گاڑیوں والوں کو ٹیکس کم دینا پڑے گا. اس پہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اس ملک میں 1 کروڑ روپے سے اوپر گاڑی خریدنے والے جو لوگ ہیں بہرحال وہ عمراء میں شمار ہوتے ہیں, اس لیے اس کی جو شرح جو ہے 2 کروڑ سے
1 करोड़ अगर होती तो वो इशराफिया जो इस मुल्क के अंदर उमरा तबके हैं वो भी टैक्स नेट में शामिल हो जाते। अब ताजरों के हवाले से एक बड़ा चैलेंज होगा। फिक्स टैक्स का ऐलान तो कर दिया गया 25,000 रुपये, लेकिन ताजरों से टैक्स की वसूली हुकूमत के लिए माजी में भी एक बड़ा चैलेंज रही है, अब भी एक बड़ा चैलेंज होगी, क्योंकि ताजरों के बहुत से ग्रुप्स बन चुके हैं। कुछ ग्रुप हुकूमत के साथ जो है बातचीत में शामिल होते हैं, कुछ शामिल नहीं होते, और बाद में जब फिक्स टैक्स लग जाता है तो उसके बाद फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो गोया ये कहा जाए कि इस बजट के नतीजे में कोई बड़ी इनकलाबी तब्दीली आने वाली है, महंगाई में कमी होने वाली है, बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा, कारोबार ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से चल पड़ेगा। तो उसके इम्कानात शायद कम होते हैं, क्योंकि जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे, खसारे का बजट पेश करते रहेंगे, कर्ज़ों के इस चक्कर में हम घूमते रहेंगे, उस वक्त तक मुल्क की मईशत को इस क्राइसिस से निकालना बड़ा मुश्किल काम है, और कदर मुश्किल भी है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो है बिजली के नर्ख सस्ते नहीं करते, गैस के नर्ख सस्ते नहीं करते, इंडस्ट्री नहीं चलती, आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होता, और जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माबैन जो एक ख़ास तौर पे बहुत बड़ा डिफरेंस है उसको आप मैनेज नहीं करते, तो कारोबार उस तरीके से आप बेहतर तरीके से नहीं चला सकेंगे जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि मुल्क की मईशत जो है वो अब तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गई है, और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए हम अपने कर्ज़ों के जाल से भी निकल सकेंगे और IMF से भी हम छुटकारा पा सकेंगे। इस बार भी IMF को अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कॉल ना करते तो ये जो रिलीफ दिया गया है ये रिलीफ भी ना मिलता। गोया शहबाज शरीफ साहब की कॉल काम कर गई, उन्होंने MD IMF से बातचीत की, जिसके बाद पाकिस्तान का ये बजट जो है जिसमें जो रिलीफ दिया गया ख़ास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर में और बाकी जो है वो इनकम टैक्स के हवाले से, ये शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने IMF को कायल किया, जिसके बाद से ये रिलीफ देने में हुकूमत कामयाब हुई है।